नगरेरा महाजननीरा खुशित यज के जो बचे खुशित यज के जो बचे केनो अरे कब्रिस्तानेर अल्लाह के अरे रूहे मगे राते उबल पे हासिल साहबे उबल पे आज के जलसा करेছে नगरेरा इष्ट बेटे नगरेरा महाजननेहा खुशित यज के जो बचे खुशित यज के जो बचे खुशित यज के जो बचे मरण के सोरन करे করে আজকে জলসা সাজিয়েছে লেখা ছাপা লেখা থাকলে কিছু কিছু পড়তে পারে এই লেখা আমার বাবা পারবে না বুঝতে পারছেন তো যারা দিয়েছেন একটা নাম বলে দেন নামটা বলে দিন কয়েস কে দাও কয়েস সোয়ান নালে বলে দেন একটু তাড়াতাড়ি বলে দেন এই গজলটা শেষ ছন্দ বলবো রাত অনেক হয়ে গেছে নামাজের ব্যাপার আছে আর আমাকে সফরও করতে হবে অনেক দূরে যেতে হবে সফরের ব্যাপার আছে শেষ এবার করছি শেষ সুন্দর শেষ গজল শেষ অনুরোধ করবেন না দয়া মায়া করে আর গজলের জন্য এবার সুবহানাল্লাহ বিরাদার মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ লাস্ট থেকে বলে দিলাম শেষ করে দে তারপরে আরে গিরি নগরেরা महाजननेहा खुशित यज के जो बचे अरे गिरा में सुंदर गिरा गोटे ग्राम गिरा में सुंदर रास्ता सुंदर और सुंदर स्टेज गोले और सुंदर स्टेज गोले तारे परे माइक बोले गिरा में सुंदर रास्ता सुंदर और सुंदर स्टेज गोले तारे परे माइक बोले अरे सुंदर देखे मदी मधेगे अरे सुंदर देखे मदी मधेगे सुंदर